بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. Waislamu watukufu, waishilizi waangalizi wanzani watu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada rahimidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikao hastahiki yahimidiwa hawinji heze neema ikao ndo yari neemeshazo ikao kalijajo shinda riziwaze miongoni mweze neema nkuu dourere ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ikao zensihurilo nizo zinunde zensihu ya zalihana yu lazimu waislamu waishelezizi wa tarikh kuu hamanda yinu haufurahi haushukuri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikao harerea mru mtukufu oharmo wa hayati wunu ikao jumahe oharmweza mbwa pia kabati. Baada ramsalia Mtume alayhi salatu wassalam, ze swalane ze salamu za hatu na zimwendeleye hawinji batina mpaka bahastahiki yaswaliwa waluwa msalimu hawinji. Raha janji ya uharumaye sura wa nyumeni rijoka hanzari mtafsiri leo. Baada rajibuye jawabu yehe suala ya jana yahusu wandu wa sherehiyo mzalwaha Mtume umwezi hunu, ne jawabu ikao timnikaniyo ili wandu wake makini wabirilie wonanya wa Kiislamu nunanya wa kiimani aukaya rowa zifanyao heze haki wajinikao rowa tuzifanya haki wajinikao shay muhimu ndeo wonanya wa Kiislamu biriliwa haukaya je namna mzijuwao madama wasilamu inu ndedi ni Mwenyezi Mungu yaitaua wandu wa silimu wa amini Mwenyezi Mungu afanyoka wanaanya abungabe kam Mwenyezi Mungu asisi aya harume Qur'ani haruma surati al-Hujurat kawo sura yasiha ya kaurisomesa ze adabu zahatu na Mtume umweshisina ye rango wandu wakaona ye wakati hiyo rasi radunga hate dunieje hise lazime suwawo waislamu wa msome wajue hali wajoka ka adabu na mastehi hosoni Mtume sallallahu alayhi wasallama nasiri tido fikiri bankariti sina ivanu banga sisina ivanu heze nyahi zombili yani do wahi wa Qur'ani
no wahi wa he sunna yahe na izonde zedugo muhimu za mbeha ijo utongezeke kanaparo rirosheya sha irisala wakati ya kamiliha eziungoza hahe madama ye mwanadamu Muhammad asimnyezi Mungu hazitamani yani hendenge uharimwe karibu renyi tukufu yahe shake jatongezeke zendongori zifanyawo pia katsuenda yeunesi wazo madama habewa shahidi waho ummaunu inna arsalnaka shahidan riubeha shahidi bomtume uje ushuhudie ze amalika ao duwana adamu wazifanyao reze njema rezembi eshele maudu nsehu ya qiyama batijua pari ya na hoja bayo demana raubeha uje ushuhudie na mtume zihazibu zakafanywa wakati ya kaya hakauona ni namna adamu wakahumrenga rowa mrenga ha mahabba ya imani rowa msunkuma wamdeya wamhomelele wamkazaiza isimu shiwi na jana hamande makafiri khasa hawandiswa wanduhuze haizo yonde shatongeza yabewa yaje yafarikishe baina ya ho wajudunge sibuzi no wajudunge batwala wadendaniyo haizo ababa kabanauka hoja maudunsi huya qiyama rango mtume haja harone sesha tongeza riundi hawo harume dunia hii abugabo mwenza akili do urengaye mtume wa mfano ya mdunge ono baada mdunga shaba fanyiwa uzade wa ubushirili wa haina mzima dasi wajoha amini wa ubushirili uzade wa ukamgojo wa samihi yalekezo hayati wa hao wadunge nzia inu hata wafe maislamu wajiwaba hifi wa maislamu wajoho wana lebambu Mwenyezi Mungu yaweshea maulunsi huya qiyama nonde zeramu za hahe ni maghfira ya hahe ya uwasamihi numji yombevoni hao Allahumma ja'alna min alfaizin amma wanrikao wajawaguza inrume ya Mwenyezi Mungu je namneka undo mzijuwao baina ya wakufuru watola mhoka karitu kubalukawe mtume nwende makafiri baada wamwelewa na tawanuwema walo na shaka wakati ngwa muamini yohandrabo wakati wakana shaka uharumwezi fubaza hao nunda wanu ambao almunafiquna imajamvia hiyo mara abu ngaparihana duniani abge kabla rare jenje sura wa nyumeni ngarijojibu na suala ikao irejili ya banu iliritijo idi wazaho misizoni mdu yanzia au mdu hapara hamba ukaya relewaze lugwe kaudo wa relezazo jana yani zikawali haukazi tuliza mbavi wanduye miyo ngono haukaya jena mnama biyani banu ngasi hazini sha kabla ya ufanye hazi haswa dedini ganzo mraso medini inu ya ijue rangu ya jojo uka na yakini ya keswiri na zile kaundo yafanya uhendi yedini mdu kanabjo fanye hali yeye yanzao hamade ziada razo yeye ya nema nenelezelugu Mwenyezi Mungu yarumbi yarjeni ziheshi shedini iyonge lazimu ujangaje uisome ili udunge yimtume ne imamu ikao habe wajari mdunge ngao hangao maneze tafautizi parana wo harumwe community komori ya hatu dutokaya riju haramba sisi islamu sha khumru kansi ya somewo silamu yajuwe hali ya hao ne hali ya lazimu ya yende kisilamu bal ismu ya kisilamu yonji kwa tujumana ya mruka islamu shando toka hata manuka mru muislamu na yoyonya ngo kwamba he hanyo kasi sisi islamu sampursa imanite inanganza mraju imana ya mru mu'mini zabarili anize ismu izongetwaza mrate ni yazijuira ngo bekamrazu be tafsiri abokati mwanadamu ajoshelajwe ai vanunga mtsobirana hamba misilamu na vanu misilamu na usilamu ndezitendwa vanunga mjida yukami mru mu'mini ngono na vanunso harumwe imani habwa kakuje jundo harumwe zitendwa za Kiislamu za funga he imani le imani bayo yafunga haura Mungu bahabu iyo isimu atojikaza gojojikaza isimu njema
ujipare Muhammadi, ujipare Ahmada, mwanamsha ajipare Aisha, au yajipare Khadija, au yajipare Zainab, sheyo kaina butungezekea aba itosho kangi Islamu. Raye jaishi wa Islamu ni imani na uramungu, yani Mwenyezi Mungu yengujoka uwo mndu mwenzandrabu. Jabo ko kafiri, yani kiwe ismu ya kafiri, dabo yakangu fanyuza kikafiri, hauzendu meya Mwenyezi Mungu, haharai Qur'ani, yani Mwenyezi Mungu gena shako kedi izokwela utikweli. Bishangu aminuka Mungu ngeye shaka tile nafasi ya udunga ila dini, ikaundu Mwenyezi Mungu yetsaua, shahato shihana dini ya hahe, ya juha ya ihunda, abuge ya yune imana yamba kafiri. Wahiyaja ya teshaka, ya so deside yaka yene maislamu au ya deside yaka yene makafiri, noye kafiri, khaswata mnafika, ukamnafika beno imani, shahadzi hiu kafiri. Abudo banu balo ya mbotayaji, balo zetabu. Alafu Yesu alejo kaya releze mana ya bid'a. Bid'a shinu lwa tsungodu isha bid'a. Bid'a tafsiri hayo ndinia nirelewe. Yo swala muhimu ka kolinga juzi so swala. Ondo bid'a. Ero bid'a shinu ndi. Abuge lazimo sisi batusi Islamu ridungo ze darasa zinu mraju wa imana ya bid'a ya toshihe umu wahahe ya jukaya ya bid'a ifasiriwa hatafsiri namna yinu. Haizo bid'a imu mrongoyo ya tungwa ya injiziwa wa harumwe dini ya Kiislamu baada Mtume sallallahu alayhi wasallam ya roha ya kamilishe dini no mroho hahe vaka asirasi ya ukaha kamilishe dini enge mtuweka ja kamilishe dini hali Mwenyezi Mungu ya hamba yabu mtuweka ja joroha hendi Mwenyezi Mungu amanga mtu hifadhi hata ya dini iwe kamili hali mime nenzao nundo mswafula kamilize aya pia zisihe zibale sharia ya Kiislamu nane zi hadithi za wekao tikahuru husu we wafasiria o wanadamu amge abo engeze ndugu hizo kazi japarihana mtumeka jajoroha ni makafiri wanza wa mro hito hata shakwa jashinda ila demana Mwenyezi Mungu ya mwaswile ukaya ya ayuha rasulu ewe mtume balligh ma unzila ilayka min rabbika hima ubalghishe usome wanadamu barua ya Mwenyezi Mungu wapasizeze message zinu wapare harumwe dini ne mparu Mwenyezi Mungu waparao habaga yude maana ya ruma inda wapare waeleze ejuelewa hadungu marhaban bihi ejuelewa kajadunga maana hai yude maana ya balghisha jina mnabra katsiba watu rarenge babitu turijuwao ribalghishao yundi namna yemru muislamu kange mtume ne maswahaba nondu wadungabo kwa jaringa wa balghishata ya rasuli banu batura balghisha hata waja wa waduni kwa risala yinu jina mneka au do rifanyao abodi ninu abo joka izia joka kaza kifu na Mwenyezi Mungu arengemia duka kabana ukosa wanadamu wenza roho za imani na uramungu na wanza Mungu wajuka jumo balghishe dini yinu na wambe sibuzi besho angejoka ajala hao wapulezi itwa na ngaroho nao abani mdondo ambaye dini na wambe sibuzi yani ngiyo haraka hawa shehitwa sheyo ketina haja haizo Mwenyezi Mungu balligh ma unzila ilayka min rabbika himobe nuli wanadamu ya risala ibaru wa Mwenyezi Mungu ya werea haukateleza kabezi nju kabaninu baru wa Mungu ya werea sheja kiarabu ngilazimo bolito arabu ritahema fundi waelewawe Qur'ani warifasirie haukai muhimu nderele wezo Mungu ya kaburi rongoza abage msamwelewe ayewe namba balghisha yate shingazija ebe hebarua ye hube ababaga la mtumare barua ibakusa kasi siribo barua risome ikarelewa wakati lara nisojibu Mwenyezi Mungu he imani karijibu auri rande ukaya karitu amini bo Mwenyezi Mungu izele zono go Mwenyezi Mungu atokauza habonzi ibabo mtume ya haja Abu Bakr Siddiq hajibu barua hamba amantu billahi si amini Mwenyezi Mungu tenderi doenda bo mtume wahabu jahala mbukaya tselewe barua shansujibu haendo harumu kafiri yundi ze reference mbili Abu Jahala amba no wa Abu Bakari hambawi imaislamu liwaba hawaba mugurugene shua yambukaya si amini au nja amini hindi la ikraha fi dini
kabatu ulenzwa mvuyo harumwe dini. Idhan Mwenyezi Mungu ambiye mtume ukaya wa illam taf'al ikakuja himago mtume wabalighishe risala ya Mwenyezi Mungu, barua ya Mwenyezi Mungu, wapaseze message zino harumwe wanadamu bahiya kakuja zifanya fama ballaghta risalatahu yabokuja balighisho ruma abokuja behe barua ngono na mtume hesa zifanya shawa basideri rongozi wao abweke mafundi abaha Mwenyezi Mungu yawo abuwaze akili za hao nezifuba za hao hedi nino kwa jaja wakati wa balighishe risala yinu waelezo wandu waishona yabo kwa jabalighisha ngono wa illam taf'al ikaka mjazifanya au kuja zifanya mtume saa zifanya ngono haswili salamu wa Mungu shaba abanda sikakar jazifanya fama ballaghta risalata abuka mjabalighisha irisala nuru mwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu haswili mtume hamba wallahu ya'simuka minan nas. Mwenyezi Mungu jo hifadhi nezi timbi nezi makirizaho wanadamu kabati mndu jo shinda ya uluru au ya urende mbando ngoyo redde risala ya balighisho ani risala ya kamili. Idhan wanza wamuwe hata ngabo akanza wamlise sumu shesumu itorongoka utilenya mayoba mtume baiti lasumu nyamande ya mdongoza yabu tsinile bati tilasumu. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa mujuza haizo abgabo dini madame kamiliha he aya Mwenyezi Mungu ambao kaya harumwe hajjatul wada mtomato heji nzima ya mwendo ya mwiso haukaha kahabaliliwa Madina hahe zikondisio za he makafiri kwa jamu kubaluka ye mtume yani vaka uziro haizo hafanya heji paro hajjatul wada yatoka haji ya mwiso ya balghishe zilugo pia ya usuye wa umma kabajabira panza yabo yani haja hafu na hime mweze aya zasiho harumwe hajjatul wada de aya yinum yelewendo al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Yonde dalili de aya yone sawe dalili okay dini kamiliha al-yawma leo dosukwa he hajjatul wada hakaujume farasiya hae o jumaye li jabal ar-rahma kula arafahula ani gabo mlima walo paro jabal al-araf jabal ar-rahma mtuma haujume jabal ar-rahma hakahusia na usomeso umma ya waidhi bayamba ukaya Mwenyezi Mungu asise ayayo ajamba ukaya al-yawma leo akmaltu lakum dinakum ngamkamilishwa au tikamilishe dini yanyu tisati kamilisha Mwenyezi Mungu dayamba tisati kamilishe dini yanyu ye Qur'ani hisaze ayapi zisihi nane mirongo mtume yeifasiro harumwe Qur'ani yopi yitosho. Idhan akmaltu lakum dinakum tikamilishe dini yanyu wa atmamtu alaykum ni'mati tikamilisha ye neema yangu baina yangu nanyi nondo kamilisho Uislamu nondo kamilishe dini homo asili ya heze aya za he Qur'ani pia yani zundi ho haruma umsahafun haya ibada wamedi waraditu lakumul islam dina kanga mwanzo mkerawi nani na mkeno Uislamu numdendanu na mdunge dini yangu mdendaniyo ikanga mwanzo mnikerawi nani abange yabo ikare ndi haruma dini rajina Mwenyezi Mungu katirawi ngujorita harumwe maghlubi alaihim yahireleusiu haukaze dini za dunga yabo dini za batwala abanga yo dalili handani yokaya ye dini isekamiliha kabati ruhusa ya huenjeza ujumu msahafu au ya huenjeza ujuma za hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallama hamande na mnoa na zioni waelewawe Qur'ani waelewawo za hadithi za mtume enamna waunisawa haizo abo bid'a lizodogo za zuha baada mtume ya roha ikao ibida iharamishwao banu dezindogo zijuzulo harumwe dini au kekarizu wambando ngo harumwe dini yodi maana baadhi ya wana zinono soka ze maulida zinu wandajuhowe sherehe ze maulida zinu haswa domo zinu yani zindongo za kauzulwa baada mtume boya roha maswahaba wa roha wadunge maswahaba wa roha no wadunga yabo zinzi kaujareta yani zikauja apre abwe yo alama ya ukaya zendogo zinu kazijadhihiru wakati wa mtume kazijadhihiru wakati wa maswahaba abungabo kaulazimwe ni mruru Mwenyezi Mungu
ndogo mtume atuza ambaye maswahaba watu zirenda wandu wajizie nizo haukaje namna nazelezo harmaza darasa sifa ya mtume iyo ngiyo haina usiku abunga kaubirwani rangubo tasiwaju hata masihu ngabo jumoto sifu mtume he mirongo yaho rongo wao he zitendo zaho fanyao roharma za ibada roharma hayati wao abunga watimrika abari jojili miteukaya rido kansa hata usiku yazalwa na abotuo haina usiku nge lazimu rimswifu rimshekeze uharmo mwendo wa hahe bal hatohwenda ono zirugo zahe pia ramba rimshekeze abugabo yonde ina mnekao wanazioni ngwamba ukaya dini mbando ya tungwa yenjezwa uharumwe dini yinu wanazioni ngwamba ukaya zihiti mazandro hafa deze maulida zinu yani ndogozi njikawo zizulwa iduna ya mwiso zenjeziwa ngabando ajiniko hoja aya zahawo na hadithi zahawo kabati tabu jena mnanaza bajana ekawo unokanga una haki na wazirunge wadoheda shanga buwasamba sikarino subutiri zinjiye maadama kazija kanamba athari abgabo wahimoka ya karino subutiri fanya lugu mtume atuzi shiria maswahaba watu zifanya abondo bandu bakauje khilafu abgele mana nazijibu jano kaya wazifanyao wasomeza hitima za ndo hafa kabafu wando ezidawati no wasomeza maulidabaha na ndongozi njika awozizuula yani na waransize Mwenyezi Mungu heze dalili wa mbongo unizo kangwa una haki jena mneka undo na zambarano mwihali rifasiroze ayazinwabaha mro Samuel Swele okazinti messages zawe shando hafa awando ile wakensi wadoso mando hafa nanga mwishawe ze messages za turisirona moyo relewe ribeze rijibu rahamdu yajasa ukaburini baho sazibiri shaa ya hamada zinu hamada ina mnarauna harma surati naba ijana zi ayazinu na zibeze somo wanadamu wayelewe wandoatawe ukafiri na unafiki wandoajilazimishe imani wajibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hendi wesau kaburini Mwenyezi Mungu jokahone hali wasi ekausi mndu mu'mini ngujo rehemu ya kunishie mwenje ho kaburini ya amali njema wakahifanya ikebala ilujibiza ekausi ho kaburini kafiri yabo hujihunsu baya le kaburi aljohu sasanya utilo harmo mbongo mawahiza udoja we adhibi wabala ne umra jahannama we nisopla sujo kaukaya we adhibiha kwa ya jambe kamdo hafu mnafiki abangabo shijoka hujije desa udosa kaburini abange wando ayili bayali wa milio kaburini mru yafa kafiri na mru yafa mnafiki amma mru yafane imani uonde mrika wangujo rehemu mlwa ho kaburini haizo mtume sallallahu alaihi wasallam harma hadithi tena hamba ukaya garjo renga hadithi nzima waono rione wallahi wa hayo au kama mtume sallallahu alaihi wasallam harma hadithi sahiha hamba ukaya akauri usia si maislamu alaikum bisunnati na mjilazimishe no mwendo wa hangu bidwana ne sunna ya hangu rizona hamba rizona arenda yonde fasiri alaikum bisunnati bimano kamtina ruhusa mfanye bando ngoyo au mwambe bando ngoyo batsinotunda izo mtume ya hamba nizo ya renda abugabo wanada muriliyo aba yotsindi horiliyo iyongi izo ngizo nzirohoke rido bime mirongo yatu nizo mtume ya hamba au rido bimezi tendeza hatu ne hali mtume yafanya izo ngizo nziro haukari sarifwemiyo ngasina razwe ya resa rakinaya shaho karunjiliana rido amba sallallahu resume maulida au resume Qur'anu harmwe marengo ila namna razwe ya zila nyangu zila iyo ndoko kabatsi taabu kamdo hunduba hatanja humsirna swali awetu mwija mdo wafungu shao hayati watu mratsi jihadaye karitu kiasi nizo mtume yaka kwamba karitu kiasi nizo mtume yaka urenda na yonde sifa ya sibuzia ya usifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abangaya alaikum bisunnati namjilazimishene sunna yangu nondo mwendo wangu na abokar naushida rareje kansira soma sunna ya mtume yokaje mtume hambari fanyeje mtume hambarambeje idhan abangaya lazimu unje shioni usomeze hadithi ujwa humshekeze
dalili ya pili wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, ngelazimu tena mjilazimishe no mwendo wa hema sahaba wahangu ikawa uminde na walela za Abu Bakar za Umar za Uthman wao kabatsi mbatabwe kamwe shenkeza tena hindi wauminde na walela kwa naparoni khalifu sibahiti siwonwe imani yao nora mungu hao abungawe karibu ngo mwendo wa Abu Bakri na Umar na Uthman na Ali ni maswahaba wonsi pia ikaondo warunjilizaze hadisi zinu riwarenge mfano tena Abubakar napotea. Hiyo ni maana wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ibada bamir aldu alaiha bin nawajidhi, na mzingare sunna ya hangundondondo yani tijumfutu hani aldu alaiha bin nawajidhi ibada bamir wa iyyakum wa muhdathatil umur, na mdohura izijoka uzulwa baada tiroha banu baada maswahabangu ya roha wadunge maswabangu wa roha ngabwandu wajizitale wajoka uja watunge ndongo harumedi ninu wadwinjeza yo mtumende yazamba icho yitia hangu mdorezi joka henjezi wa harumedi ninu ono wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a, haina zijuzu la zinjezo harumedi ninu yani iyo ila yamba bid'a izo ndogo za zulwa zenjeziwa mtume hatu zifanye maswahaba watu zifanye bid'a wa kulla bid'atin dalala, nena zazulo harumedi ninu yani uopotefu haukabo erituhumu mtume ukaya mtume agazo harumedi ninge na roho yadi wazalika ujarize njeze na abumwisha ukamnyezi mwasisi ayara mtume jafa hakamilishe dini yinu. Izo ndogo kanganzo mwanadamu afanye terezatasio bimana ya tahadhari, yani mrati ine maana kowe soma hadisi amanda yotu lile roho yani wanduwa wapote yabo kuna ujo wadunga miya mjilazimishonizo mtume hamba mjilazimishonizo ya maswahaba wakafanya weza dunga yabo unokangwa zifanya unazifanya shami miti na ujo wadunga shimana wanadamu wapotelewa dabo ya kaya ebero kenda wabagara jojua wabakar na jua imanaze tafautizo sperhanao ndabwa hono vid ndabwa watusoma na ilazimu some hauke kauji lazimisha ngosomwe dini yao yani ujojwa asulia hedini ujifunga tsene ne siratal mustaqim shakuja jo renda ya baba ndunge dawa endo wambo zorrenda endo babado zorrenda imanesha kaywe parihanao unujinga abangabo endo ajosome hadithi hiyo hayelewa ono wa kulla bid'atin dalala haina zazulo harumu dini ni wopotefu wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar, haina upotefu uongo balao mdu mwanadamu enda mroni yonde ila kahamba wala dhalina de wapotea wanzo wajitie ukaya ngwazuwa harumu dini haizo wanaziweni wamba ukaya zebida ngizo klasi mbili ngizo daraja mbili ngabo bid'a hasana na bid'a dhalala ani na bid'a isonjema ngabo bid'a njema na bid'a ambi bid'a ambi de yazulo harumwe dini haukayabo rono kari mtume hadi waza ngarenje zao uharumwe dini kabano kubaliwa mwenjezo au mbunguzo haukabo ritumbi ya Mwenyezi Mungu na mtume mpaka shibida hasana yakavumbula banu wanazuini welezo kaya yo hamba bid'a tatawuri dize bid'a njema zizulo harumwe dunia ikao karno joishi batinizo eze Facebook zinu neze interneti neze rezo sosio zinzikanda nizizikaya ngwazi umbushazi kazi badaya vajanada muasomaka ujawazi wazijumbuwe wazibenue bahizi ndeza mbao bid'a njema ya mviwe kanda watungaze ya mviyo watungaze tre watungaze ze rezo sosio zinu de teknoloji arjofu subutira mbe teknolojia ya avance dunia ya tanganya abantu bazima enizijuro hamwe dunia tsinguona ilande yambo bid'a hasana ilage kubalwao harumwe sharia ngono amma harumwe dini karina ujo tunga bando ngo harumwe dini no Qur'anise kamiliha abunge yabo yelewa hayelewa yatwelewa kajelewa abundu joranda yabo hari bano nyona zuni ngamridanga zitwa yeba ndidungenda wa towesha kayo twenda wasome dini ukemakini
haukaya kamda tulila edini ndugu jojo ka zindizo mtume ya hamba gamzidungo zindizo ya haraza ngamtao ni Qur'ani yamba ukaya wama atakumur rasulu fakhudhuhu izo mtume yamu yani na mzirenge mzishie mzelewe mzirumie wama nahakum anhu fantahu izo ya muharaza ni mtao bayari kakuja soma wajuizo mtume ya amrisha wafanya wajuizo ya haraza wa haransi abungo joka uharamwe tafauti daima ngojo randayiha abuge yode babina kanza ni jibu yabo kaya edini inumdo kajufanya he akili ya hahe au mdo afanya hamazoea kuna joka islamu babahu islamu kuna joka islamu bamzazahu islamu kuna joka islamu bari komorisi riju haraba sizi islamu la usilamu ngonjio ha imani na yaqini baada ya some ujue Qur'ani ne tafsiri yao ile maana rifasirio unyongohehe Qur'ani unyongohehe sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam haukaza yabo hadithi nzima mtume hamba ukaya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun yo hadithi ya sahiha yabo shelwa ni mtazahatu Aisha radhiyallahu anha hamba ukaya man ahdatha fi amrina hadha imrujuzu ambando ngoja nyumeni hajayenjezo harumedi ni yatu inu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu aninoweka kaziti kazijaka wakati wa mtume kazijaka wakati wa hema swahaba shazika uja areta rizika uja apre hamadezi juredu na mwiswabaha fahuwa raddun ifasiri yabo dokaya fahuwa mardudu na mumrejeze bidaya hiyo yodo bani wanu wakabjone sokaya tishuti ritsaganye hemarengwe ridambari sifo mtume tishuti refa wando ridamagara wasomao Qur'ani na mdu yafaka dosoma Qur'ani she Qur'ani la yatu selona mweza hemdu yahafa yeuombe wadua yeutasodakiwa yeuswaliwa wakati yendo yaziwa yeuswaliwa ngeneze haki za mdu yahafa ame Qur'ani mtume kaje somea mdu yahafa ema swahaba kwa je soma mdu yahafa kabati mdu yazifanya shazinzika warengwe hoja ngwamba wako mtu namba Mwenyezi Mungu amba riombe wa hafadua ni Qur'ani nudua ngabo edua zedua zikazijulihana au mtu maze hatsinge haroha abnge kangarazo roha rumaze shakayizo na rilawe uharima ujinga rikensi risome mwanadamu ajilazimishe ni Qur'ani haina usikwaringe ayanzima yasome eka amrisha yafanye eka imharaza ya rensi babo anyongoha yaje uharumwezi za hadithi hamande riyadhus salihina hau eziyo zifubika ungizo 40 an-Nawawi gabo yeshparo 40 an-Nawawi izo hadithi mengomine za Imamu an-Nawawi yazitunga harmo mnashiyo ikawe ze hadithi hizo mtume sallallahu alaihi wasallam bukemru yazihifadhi yazele wa yazirumia abo timaswire yembebo haukaze hadithi za jo harumwe 40 an-Nawawi hizo yani yonde de mishinzi ya hedini yato mkamilifu hayo abagabo tinawushinda nijibu jawabu itonde namna hiyo ze khilafu na mishindano daborilo wajingare tsotsa harisome khaswanda si wakomori haukaitosho kasi islamu sukujo kahinda dawo ni majlisi ya wabajusoma Qur'ani basoma wasila basoma barzanji kango ndoda hone mndu ya adhani nsujo ile rengwa dahubi ani ndongora tsolekeza shidini yokedungane hawa nafusi ya adambali andwa jojo fanya zihada za hawa shana na waitingu wenedini bedini ketunja uharima ziada wandu wajo hawazihunda khasatan adaikao kazitsudungana na zila mtume ya hamba na zila Mwenyezi Mungu ya hamba eza hewa jo kanza wazifanya wajo zifanya maudu mgwende ya wakubalia wakeka wakubalia nswenda hule harumwe jawabu hiyo bangara nzauri njiyo harumwe sura wanyumeni wa leo rerenge parti ya ndani baada resaratimizi suratun Naba maona inamne kaundo Mwenyezi Mungu ya rehaze message zila zonsi pia baina he parti ya ndani ya kauzi ya mashindano wanadamu washindanao kai Qur'aninsi ya ushindania au kai Mwenyezi Mungu inswakia matsi ya ushindania au ka eyambangejo huja de yaumba abagero wa amini yoro watso amini ngarijo hi wona abonge abakarnaka ukasawa baina ya mru ya amini ya yandalia ni mrika au haikufuru abakarnaka ukasawa
haonesa ze neema ikawa ndo yariholelea zo duniani ikawa ngarizenshiyo shakartu zishukuria ngazitsimwere birajau hakaurita nabaishoka kamne shukura ze neema za hangu hizo beizo timnikani mdo ni shukuria haja huonesa umwiso waho watu shukura ze neema za Mwenyezi Mungu razivumbaba lazo shenda uzo kume nondo wanda la umra jahannama ajende ya walibe yani jazaan withaqa ikamrenda liva umra jahannama habo ya kufuru Mwenyezi Mungu neze neema zahe abo kati umra sila umumru hakabe hamtu majamba kutsoni shukuri wa alhamdulillah vawanda wabo kazinza hatu ngabo ajiniko kadize mvuza hao imabana karuna zinzija he ilmu ya hangu rono hamwiso imara Mwenyezi Mungu hali waandaliwa yembebo neze neema wajoka uzishu harumu yembebo yesura msari mkamilisha ngarijodo urejei hatu wanadamu waelewa yonde namnazi message za pase haruma juz'u amma leo ngarijo wana parti ya ndani ya suratul naziat baada amma abo ridungo yadunga yabo an-naziati ikawe ismu itore ngo harumu aya ya ndani wan naziati gharqa abageje namne ka usifanya ngarijo tendele someze aya za handani rijo kanza ribese ripase message ya hazo banu wono enge wakati ilajerone tafsiri ya hazo aya haukim muhimu nderelewe habari somo shakara tujua eban mgwanza yambeje harumaze aya zim ne yone jorra hatsemi ya hatu yone jupaze nkutsu nezenkudi za mama yao muhimu ya hatu rilohu lenedi ni ya Mwenyezi Mungu rilo harma mafelewaka na batwala na khurafati na nrabuna na mapaniki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Hizo ndizo aya za handani, hiyo ni parti ya handani ya surati Naziat. Ngarijuka za yabo ritiringe aya zinji au kai muhimu nderi juwe inamna zi aya za tafsiriwa relewe ingejerenge parti joka zilungu yabo hata rimkamilishe insha Allahu ta'ala. Ze suranti ntile ka hakiri zikamilisha ukazo mfubi shaze suba zinu zonkumbabi abunge yabo msamwishe hali zisomeshe wao na rilunge hautaritibifu inamna ze message za joharmu ya aya. Sura ya para suratun Naziat imana ya an-naziati hili watukufu ifasiri ya an-naziati yanu malaika makhsus wa sharjewa au waru anwani kwa ruhusa au wapangwa ni Mwenyezi Mungu khasatan ilode ya la malaika wadojilie majemvi ya yoma yili nonde makafiri no wanafiki wakati zeroho zao zijoka roha hun duniani wawajilie hasura wambi wawajilie hamduduso wawajilie haitiso waje wawacheze roho za hao isawa joka ujawa warengeze roho abungengo wajoka ujawa watsuneze roho za hao mtsuno wa mvu kaungwa joko notungu umrohoze roho za wahu duniani nonde makafiri no wanafiki. Yunde maana yamba an-naziati maana ya nazaa ani dumruvura hindu ya shitowe hamvu ani dumrutsu na hindu hamvu
indu ikao hamandu sha samia bahanu au sha koleba ushituna wa hamvu bimana kashijajwanza shi rohe au ngengo shituno hamvu haizo hamande sando atsinzo inyama mbe au mbuzi wando akansi bala anengozike jatojo kirija mrese jauya yakuno shakensia ya duitsuna ye yundi namnaze roho za hema kafirin wa nafiki zikawo toda hamamdu ya kansi utsunongozia ya inyama habo ya samiyanro hakema kafiri kwa jajanza rohi duniani nanu wanafiki kwa jajanza rohi duniani abonge yabo bapangwa biala malaika makhsus wajoru wa mapiesi na mitarimbo na nyendo za mro waje wadofudulia imakafiri ya unu wanafiki esa wajoka wafobo wa zeroho mbiza hao hendi maana zinindi dabu wataze roho za Mwenyezi Mungu kuni hu kafiri na unafiki abonge yondelebe ya lahandani la uniswaba anu Mwenyezi Mungu ya kaulava yo mabe ya malaika ya kaulava hayo bando katsama bando ke wao inu wao ya ulava idha Mwenyezi Mungu amba wanaziati ngamlabo he malaika ikao wa amrishi wa Mwenyezi Mungu wadotsuna na uhobowa zeroho za peu za mnukanai za hema kafirin wanafiki nazghan wanaziati nazghan ani wanaziati nazghan ngwatowa hamvu aina mvu malaika inza mvu abagawo mroho hizo ngazijoka roha hamvu ende maana ko baamiza makafiri weka hufa usinyaze nyiso yani zenyiso zao zirende hanzilu ziroho zikaroha hamvu habuza katsunwa numbishiliwa kawo bishiliwa hauke malaika ngwa wa remu nyendo za mro hunusoni na nyendo za mro dingoni na uwafudulia hata zeroho za nkudi zila zijoka roha subhanallah abangabo mruna juwe ukaya ikawe kafiri hubakata ngofo kafiri hubaki mnafiki atangofo mnafiki jamaa ya malaika yonge joku imilia watsune roho ya haho mtsuno watumba mpaka ababo msamelewa message ya handani di malaika wakaorengaze roho za hema kafiru na nafiki mrengo wa peu mrengo wa mvu mrengo wa usikitisha makelele wako yarabalangere ndo ishi yaritsojo fari wadunge shamnyezi mgwaba ndazaritishi ele be alabili wanashitati nashta ilobe ala malaika tsina mngu ya kaulaba hao hamba wanashitati ngamlabo hele be la vili la hema malaika ikao wanudo wa amreshiwa wadorenga zeroho za hema ra Mwenyezi Mungu mrengo mpole ani hautaritibifu haupole ani kangwa toze roho za hema ra Mungu uzito wa haupole hama mruto wovuzi harumanganu hapo kabati mbamba baba problem haizo mtumeho nesokaya zeroho za hema ra Mungu madama ngwa aminu Mungu ngwa chanda laune twa kiyama hati malaika wawojo wemilia zeroho izozotso jojitowa yani zinjemo kodeni hao wabeze wazirenge haupesi idha abo mndu Mungu kana hona lebala roho hata mtumamba ukaya hama ya umnamna zjoka roha hama mndu akana majimdu muni yani majia hisa bahi kamdo akauso mdumuja mnaguti bakumdumuni hala kautereha haupesi ya sebon sila dina mnaze roho za hemara mguzjoka roha alakuwa Mwenyezi Mungu ndio atijo wasikitisha yatijo wataabisha ndaune baina hawala wa hobulauze roho hamvuyu hautsuna baina yawa namna warengo haupole inde maana amba annashitati ngwabole sawo ngwatartibishawo yani umzirengo zirengo haupole hautartibifu ababa msamwele okaya wende joja andalia enamno joka ujorengo roho maudu ikango olindwe annaziati gharqan au ngo olindwe annashitati nashta hizo ndizo message mbili za handani za Juharima ye ze aya hizo ni maana amba annaziati gharqan ani uzi za misahamvu hamvu eshele sazi jokatola zjetolwa hautungu. A'udhu billahi minash shaitani rajim.
abo ayajezo ngabino za somo mndu yafa kuwe satole roho yende jwe hali ya tola keyuhobolwa hamvuyo awitolwa haupone he imani bayadunzi be yaladunga yabo baada ya mbao nashita wasabihati sabaha ilode ya tena la malaika mnguya labawo hao wakao balaze amri za Mwenyezi Mungu hajuiho usabwe bande jumwansi waje wafanye hazi Mwenyezi Mungu yawa nikawaje wazifanye bahii osi hansungani hamamnu ya ploje haruma pisini au haruma maji yani mtsungu hanamando atungao umlo hajuiho siha usa hamando asau tsungani de maana mwa asabihati sabaha ni usiha au pesi warudi wakahamandu wendo nsungani ili wabeze wasihe waje watekeleze amri Mwenyezi Mungu yamba waje wazitekeleze webande jumansi yonde maana wamba as-sabihati sabaha ngabotsawa nutsena waparwawo as-sabiqa was-sabiqati sabqa as-sabiqati sabqa ngambishia wanazungu wanasoka ya wando wakawohima ikaze roho zinuzi chunwa yani ngabo malaika wazitsunao eka domtsuneza hema kafiri hauziro au domtsuno ezaho islamu haupole bahinga bemo malaika bala hata ziroho zijotolwa ekande za hema kafiri wabeze wazirenge wazita harma wana plasi ani wanatanti wabali yao waje wazita bala wabeze wajibalile wavundo ula kazi wazuru hanaunukanai wabeze wazibalilie yani wazibaliu heyo soni Mwenyezi Mungu bahe kazi hezi webeina ho wingu wa dunia malaika mboka Mwenyezi Mungu ambaritsi bwe wingu be roho yankudiyo yamnukaneke ne joho mbiguni bahinge vurizi wao yiro mtsonde itimbi nyunga hitwe roho ilaisisiwa haruma plasi para oxygen gono ani plasizi lo haruma mdo jahannama yende yone sotungu irudi irejeye mwinyi ho kaburini eshele masuala ya wakatajo kauja yozisiwa abangeo malaika udofanyo umashindano wabeze wazirenge ekande za hema Islam wabeze wazirenge wazita waharumwa na tantika wabalia na mavushe mema ya mbevoni wabeze wasaruhambi wahani zo Mwenyezi Mungu endazi hajibwani zo hashukuria zirejezwaho ho makaburini eshele mrole sajo kauja ya uzisiwa shewa amini ngwajujibwe masuala ya hawe hali wa uzisiwa ima kafiri ngwajokuwa kwa nabshinda wajibu ima suala wajo kausi wa kaburini ni dai kwa para munkar wa nakir kao ngwajoka uziso wa hafa uma kaburini abgede maana wasabiqati sabqa au dina ndongo za khairi waambi wabeze wasema valijuma ansi waji wazitekeleze yani ubeza wangusa kwa malaika kwa hansu Mwenyezi Mungu kwa hansu mbando Mwenyezi Mungu yaambi wasabiqati sabqa falmudabbirati amra ilobe ya lasa ya la malaika ikao wazingiza ulimengunu ngwatundao do wafa security do asuri ya security ya Mwenyezi Mungu ngam malaika watambala uharumo ulimengunu wabirilao wanadamu ikamgamba wa inna alaykum lahafidhina nganyina malaika wa muhifadhiuni neze danger za dunia uharumole mengunu ngona hazizi njiwa zifanyao bamujendo tasbihi Mwenyezi Mungu almudabbirati amra yani kao wasihawe neze amri za Mwenyezi Mungu bonsi ngabo wabalawe mvua wesisi ngabo wende sowo pepo ngabo wasindi kwa mayingu mahala mwanzo mvua yanye ani ndongozi njizi jiro harumu dunia yinu ikawe malaika wao mabeya ngwazifanyao sha ze jirma mngu yao mbia uze sura mngu yao mbia karija jojo wao na haukawa umbahanuru mrajo nadaika dunia ni hatsojo femato ngono sha lazima ngarijo wao na shandi horenda wao ole bigomu falmudabbirati amra Mwenyezi mwaka mlabahi mabea hi malaika yeyonsi pia waungari wa aminiyo shakari jawawona haukayo mengo mwe imaniyo hau aminezi lo ghaibuni ngwala bahi malaika wao mabea rangu annaziati gharqan wannashitati nashtan والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يا يوم بيا متسانو يا ملائكة mungu ya kaulaba hao ya jusewo tukufuwa hao neshatso gaza ya kaulaba
yaritahadharishe si wanadamu ribari zingizi ngabo wanzi hao zenjema mwanadamu afanyao daika ulupanda amonu mewanzi ho zenjema za hao na daika ulupanda amonu mshewanzi ho zembiza hao wando hao pia ngabo mbirlao ni masihu ngabo mbirlao ni umtana wao pia watanywa hum duniani ngabo wabalao lebaya Mwenyezi Mungu yanzoli beho bahanu yani wedawe sisema baya umbabanu mwanzo wa sisema baya wakati zenye umma za kahangamizi haizo Mwenyezi Mungu akaulaba zabarindi yatukuze mabaya yayo bahamba yauma tarjufu rajifa na mjandalie na usiku yauma na mlinde usiku ikawa tarjufu rajifa ye ardhi yinu ngejuri ndinda mndindindo wakati mbada komea handani juvu zilwa ye dunia inungendo ya riki tarjufu rajifa yani mvuzi ojovu zilwa ikawe dunia inungejuri ndinda kamili yani milime hunula tambaziwa ze baharizi tambaziwa ngono aruli idzozehe irindinde jena mnarijoona harma aya eziloho mbani zihebo juyu ezilo zakabo juzi sehozimu yeduna imirendwa daka abugena mwanjandale inusiku hendi womvuzi yohandani ujoka urikishe dunia yauma tarjufu rajifa yondo mvuzi yohandani wa ukaze dunia kifu ejudu ngabwende tatba'u harradifa womvuzi wa uvuzi yeduna ihise ngabajobira panza kao Mwenyezi Mungu juo varudi bavuzilo mvuzilo wabili tatba'u harradifa wondu wandrajo kabaithiwa yauma yakumu nasu li rabbil alamin usiku wanadamu wajoka ujihunda wemi hosoni mwa Mwenyezi Mungu wajawazi wajankarobwe yani waje hali wa umbaini mrutojojezile hali mwaja dunia ni mwatuba lamba nguo nga mtingojo ndo Mwenyezi Mungu azizi ile kama badaakum ta'uduna imitazi mwakavahunu nezengo mwakavahunu mwakavjifahari zinga ziono mwaje lawe kabzihwa we kuzihwanizo shawuzihwanana namba izamitazi miraru njeu hauchotukuza mwanadamu kwendozi wa hizi wolo bahosu kunjo kabaithi wangojo baithwa izile kabati mwanadamu tusojo baishi siwe zile kaungarjo na hadithi mzazi Aisha ya yamba ikao soniyo idhan tatbawu harradifa ngejudungwa numvuzi wabili ujoka uvuzilwa wanroba nithiwa wajunde bobango ni kiyama ibada ndo jundo bango ni kiyama Mwenyezi Mungu sifuze hali wanadamu wajoka ukabango ni kiyama tatbawu harradifa bahamba qulubun ngabo miyo yauma idhin wasikuwo wajifa ijo kamihara ngabo miyo ijo jawhara hata kulubu yauma idhin wajifa emiyo yaonge junja didi nje uhara wadori ndinda jawu yekarihidwa mwiswa hatu abo msamjo miyo hiyo wanjali baba yaunde makafiri no anafiki na alama jamvi maili ya kadunia ni wakawapeu makafiri wa junja uhara wanafiki wanja uhara kulubu yauma idhin wajifa nguru sifu yambe ka absaruha imacho yaho wavulana wao khashia wajanyemize namna yinu ngwalole yao mwiswahawo na majito menji maskine ngeri amini Mwenyezi Mungu na mtume maskine nge karija kufuru Mwenyezi Mungu na mtume maskine ngeri dungwezi Islamu zibiri absaruha khashia haizo yosuruawa ya wanadamu wapeu wajoka ukabo bangweni kiyama wajeuhara emiyo ya macho yaho yanyamize hamajito wayarumbuwe kao kanabenya daune mndu ya jubilani surprise yecho kagalagala ali zinuje kauzilinda absaruha khashia yakuluna wadwamba wakati waka dunia hawadwamba hamza hawakati waka dunia abamdu atijarumba macho yakuluna wadwamba wakati waka duniani a inna lamarduduna fil hafira a inna ariban sisi na mwishe mastajibu tayayo izwaka hamba duniani wenye magato ya raha yakuluna wakauduhamba a inna lamarduduna fil hafira ariban ngabajuka usiku au bajemru tsirutujwando ya jaru dari baithi
baada raha faraula rirejezwe hali rakainu ngono fil hafira warudingwa stajabu aidha kunna idhaman nakhira isararende haziba umnofu waola izibatsena zaburi hazarende hagava batomba asili ya mbandogo ya na mwanadamu ho kaburiniho kunna idhaman nakhira bahingwa jo hamba ukaya wajurudi wajirudi waka ukufuru ntwakiyama qalu warudi wa biharb baada wafikir idhan karratun khasira ikaze rugizo zitwende ka kweli yani wazikufuru warudi wafanya fikira ai mambo seze rugizo ngazijumkini yake zo kweli baba na mtume hamba sibuzi ikaze rugizo zitwende ka kweli wara faraula ngarjuka dirba ifiwa ikaze rugizo zitwende ka kweli idhan karratun khasira abwari julla khasara Allahu akbar Mwenyezi Mungu harengese ndogo za kama horoni hao pia nguzambo ani yonde zala mazokavangwa kahamine nswakiyama shawa ya miza maguo ili wajorendezi wanza wajire mba wa kahamine idhan karratun khasira idha kunna idhaman nakhira qalu tilka idhan karratun khasira bahim Mwenyezi Mungu fa inma hiya zajratun wahida ngabajuvuzilwa kiyozima uharmwe baada komeni Israfilu alayhi salam wode ya sharjewa umvuziwe baada kome handani dune iriki ya rudavuziye umvuziwe wabili yani wandu ajoka baifiwa ngono baada amboka إذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة إلوكي يجمال جوفزلو هرمو بعد كومي بعد لفزلو فإذا هم بالساهرة وجوجون هرمشي وزشهين سوى قيامة وهيمي ورازني سوزمان باتانغا نو ورازن كودوم برادا وجوجون بانغني قيامة wabalia ye imani zenyiso za wazijodotse hajawu na ufurahi masha Allah abangia mwishia zondeze aya za ndani za surati Naziat ngwala bahamabi ya matanu ya malaika walona hazimbali nambali uharumu hayatunu wazifanya umgu ya wa amrisha ngono ngaboto oze roho bano toze roho lode ya zima shekango endo arenge makafiri wahenda mroni wa vaze sangaiza mroni wajado wa terrorize shekango endo arenge wanua amini wahenda mbevoni wavangoza mbevoni wajibala wandu wajisao haukango ajua arenge wandu wakana roho ndahafu shabala labe ya zima eshefu wao yahamba malakul mauti na mwishe Qur'ani amba yahamba malakul mauti bamkomretu amba halakal mauti ila tidisi mwa hayeti do halakal mauti shayi paromala kulmaut wode ya wakili wa mtoze roho shange na wandu afanyo haziba zimaye naye yani zihazizo baada waja honesa izijoka ujirumu wa kiyama baina hemba da kumea handani baina hemba da kumea bili nezenyiso za mdudusa za mwambatanga zijoka wajoka ukawa haremi ya hao warumbwe matso ikawa bishwa mrawa wateshaho zitoni kwa jajwa venya dawu ni mrulu mhara yandogo yatsuka uzilindi abange yabo ngarijo kwenda na bukaza yabo ze message za handani hizo haza surati Naziat risali zeleza insha Allah taala mwisamzishia ngamjuka ntimzitwalie yani mndu yajifanyilie hazi minga mwendo biyo rangu dava nido jandalia ha imani na toana uramungu ili wanu annashitati nashta wajiwani jilie none rahaho roha dunia nukala budari rohe mgwani poenesha leshauka kafiri au mnafiki njeni milwani wanu annaziati gharqa mgwani poenesha leshao haizo ni janda lenetwa kiyama msijorwa uso wa watanga na nkodombada shani bali ya uso wa furaha na raha kwenda hoso ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala izongo tojo zionesa ujo karohe roho wede jo jandalia inamna kango paro annashitati nashta au kango paro annaziati gharqa abo message se passe mone hali makafiri
kufuru nswa kiyama na urudiwe jifikiro kai kama zitwenda zido ka kweli abongarito la hasara kama amini weshinda wajifanyisa hazo kamtumeka mbandabo chanyinde mumkazandabo abo mrajo jifanyisa ya tubu shao kafiri utikoho mamiyoni hao wanafiki wisowa bayemiyo abongengwa unokani ayo malambe abonge dijenda mnamgu ya hamba kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun na rilinde yuho jende rawone abonge yabo narijo kaza yabo na uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikeze mesajirazi beha yabo wandu wazishia wazelewa wandu watahirishie miyo ya hao hizo Mwenyezi Mungu aribu wezi fuba Qur'ani yinu yarinikefahamu ila huelewa rirumie bayo ndiye muhimu ababa hejojibu Mwenyezi Mungu ujohondana na rehma dunia na akhira ejono kaya katujibu yabo wakati yona jilinde ezimhundao maudun ya qiyam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tarumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wandu walowa wale Mwenyezi Mungu yawanike unono hunduniani yawanike amani hunduniani wandu wahafa Mwenyezi Mungu yawarehemu yawaleze vema waloneze haja mbali na mbali komo na adamu yakakosa haja ruwa songehe maisha Mwenyezi Mungu nafasishe maisha wanzo hazimungu awabulie wanzo walolo Mwenyezi Mungu ya sahilishe ndola za amani walomo ndola ni Mungu awanike amani na salama yala sema fitina ya shetani na wanafiki ngwari nike ilmu ijorifai hunduniani irifai na bado nsiku ya kiyama nambitse malisihu mema ya khairi nyesipia hatamawudu insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum.